तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि एक्सरसाइज कैसे करते हैं और मैं और मेरी सिस्टर आपको एक्सरसाइज बताएंगे। तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना और नीचे दिए हुए बेल आइकन को प्रेस करना। तो चलो इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करें। चलिए अप एंड डाउन, फिर नो, down, quick rotation। तो गाइस अब खा रहा है टॉम कैरेट। खाया। टॉम ने कैरेट इतनी सारी कैरेट रखी खा जाएगा पता नहीं, बाकी तो 2-3 ही लगता है। एंटी क्लॉक, अब अपन पुशअप्स करेंगे जीते हो। कर रहे हो या हील जा रहा, आपको स्टार्ट करना है, कॉर्ड नहीं आना चाहिए बस। अब होल्ड करो, आपसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। ओके, तो अब इसमें हम लेग आगे करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। आपको स्विचिंग कराएंगे। अब ये हैंड को ऐसे करके लगाइए। आपका पैर अब अपन एक अच्छे एक्सरसाइज करेंगे। अब ये वाली next shape। अब हम दूसरे एक्सरसाइज 2 टाइम करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5। 1,
2, 3, 4, 5। मैं आपको चक्रासन दिखाती हूँ। अब हम हैंडस्टैंड में अब मैं आपको हैंडस्टैंड दिखाती हूँ। अब अपन ऐसे करके बैठ जाएंगे। अब नॉर्मल है। आपका वन हैंड अप दो। अब very good turn. Turn. अब खड़े हो जाओ। अब हम शीर्षासन करेंगे। ऐसे चलते चलते आओ। ऐसे करो, चलते चलते आओ। जंप नहीं करना है, जंप नहीं करना है। ओके, अब हम बनाएंगे। अब हम थक गए, थोड़ी देर हम खेलते हैं। तो ये है टाइगर, ये टॉम और ये टॉम का भाई। तो चलिए खेलते हैं। हाय टॉम, कैसे हो? अच्छा हूँ। हाँ, और क्या चल रहा है? कुछ भी नहीं, चलो अपन बाहर चलते हैं। अरे अपना दोस्त को भी आ गया। चलो टॉम और उसके दोस्त, अब चलो खाना खा लो। चलो जल्दी खाना लो। किसको चाहिए? वो लोग दे दो। और एक प्लेट मेरी भी। एक प्लेट मेरी में थोड़ा चूरमा। संतोष को आईडी मार देते। आपका ये मतलब चलिए क्या अब हम और कुछ देते हैं। स्टिक्स है, ये तुम दोनों बात सिखा देना और ये तुम दोनों बात सिखा देना। Okay.